दुग्धवती गा संतान उत्पादिका शक्ति मध्य मु कंदर्प कामदेव एवं सर्प मान मध्य मु प्रधान सर्प वासुकी अटे। वास्तविक वज्र एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र अटे। ताहा श्री कृष्ण को शक्ति प्रतिनिधित्व करे। परव्योम कृष्ण लोक अनेक गाभी अछंती जे कौनसी समय से दोहन करा जाय पारे एवं तुमे जेते परिमाण रे दुग्ध आवश्यक करिवो सेति परिमाण रो दुग्ध समान प्रदान देबे। अवश्य ये प्रकार गाई ए मर्त्य लोक रे नाहंती किंतु कृष्ण लोक रे सेमानकर वर्णना अछि। भगवान ये प्रकार अनेक गाई रखिछंती एमान को सुरभि गाय भी कहा जाए। वर्णित अछि जे भगवान सर्वदा एमान को पालन करिवारे व्यस्त। कंदर्प हेतु काम पिपासा उपयुक्त पुत्र उत्पादन निमित्त यह को व्यवहार करा जाए। तेणु कंदर्प कृष्णकर प्रतिनिधित्व करती। बेले बेले कंदर्प को जननेन्द्रिय सुख देवा निमित्त व्यवहार करा जाए। ये प्रकार कंदर्प कृष्ण का प्रतिनिधित्व करे नाही। उत्तम संतान उत्पादन निमित्त जो कंदर्प शक्ति व्यवहार करा जाए ताहाको प्रकृत कंदर्प कहा जाए एवं ताहा ही कृष्णकर प्रतिनिधित्व करे। हरे कृष्ण। तबे अस्त्र मानक मध्य वज्र वज्र एक शक्ति वज्र एक शक्ति से गोटे अस्त्र ना अच्छी नाई 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 गोटे शक्ति जो से शक्तिटा जो वस्तु रे युक्त हब सेटा वज्र हब। आपण माने कहबे एटा कोन ना जेतेबेले वृत्रासुर को किए मारिबा को इच्छा करले इंद्र सेतेबेले वज्र कोन तांकर नथिला कि हिला ना नथिला किंतु क्षमता पूर्ण नथिला तांग मारिबा पई। हाँ तेणु से दधीचि मुनिकर अस्थि को नहीं वज्र तैयारी हला वृत्रासुर को बध करागला। तेणु वज्र एभली एक शक्ति आउ धेनु ना अस्मि कामधेनु कामधेनु समस्त प्रकार इच्छा पूर्ण करती। ये भौतिक जगत रे नाहंती बोली कहा जाए प्रपार लिखिछन्ति किंतु भौतिक जगत रे थिले कार ना वशिष्ठ ऋषि गोटे प्राप्त होइथिले तपस्या द्वारा आ गोटे प्राप्त होइथिले जमदग्नि। एई कामधेनु को प्राप्त होया पई कार्तवीर्य कौन कले अनेक प्रचेष्टा कले किंतु विफल हेले। कारण एमिति गोटे योग्यता अछि जो योग्यता रे ही सीए प्राप्त हुअन्ति। वशिष्ठ से भली प्राप्त होइथिले। विश्वामित्र गाभिनंदन विश्वामित्र गाभिनंदन तांको कहा जाए तांको बापा ना गाभी सीए कौन कले ना जेतेबेले वशिष्ठ ऋषिंकर आतिथ्य ग्रहण करिया को इच्छा कले वन मध्य सेतेबेले कौन हला ना वशिष्ठ ऋषि बहु आदर सहित तांकर सत्कार करथिले जेते सैन्य सामंत एते जाइथिले समस्त पई व्यवस्था करथिले। एठी विश्वामित्र आश्चर्य हेले जे आंक पाखरे तो किछि नाही गोटिए गाभी केवल अछि आ ये कौन एते समस्त पई खाद्य पेय वासस्थान सब व्यवस्था करि परले ताले कौन अछि देखु 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 गाभी से कहले आपण एभली केमिति संभव हला ना ए सुरभि माता कृपारु मु प्राप्त हली ना ये तो आपण पाखे रहिबा कथा नुह। कारण जेते मूल्यवान जिनिस का पाखे रहइबो राजांग पाखे रहिबा कथा राजा। तेणु मु जेहेतु राजा मते एटा प्रदान कर दियंतु। वशिष्ठ गोटे धर्म संकट रे पड़ले अरे एटा केमिति हबो राजा सिना भौतिक धन इत्यादि सब र मालिक ये हूँ गोलकर आछंती कृपा प्राप्त होगी तपस्या द्वारा ये मिली प्राप्त होती स्वर्ग रे अछंती मध्य सुरभि। तेबे जेतेबेले वशिष्ठ को अनुरोध कले वशिष्ठ कहले हौ माता सुरभि माता प्रार्थना कले जे आपण को इच्छा जदि आपण जातु। तेणु सुरभि माता कौन कांदी कांदी गले जीवा बाटर पुणी दौड़ी पलि आसिले वशिष्ठ पाखक जिते पलि आसिले पुणी से माने तड़िले अनुचर माने तड़िकी जबरदस्ती बांधिकी नेले। से समय वशिष्ठ कहले नाई से आपण पाखक जावाक इच्छा करना
तेणु से अस्त्र उत्तोलन कर वशिष्ठ से कौन कहते हे माता तुम्हें तुमको रक्षा कर देहरु असंख्य सैन्य सामंत बाहर विश्वामित्र को से पूरा निरस्त्र करदे समस्त। तेणु विश्वामित्र से दिन कहले ना 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 ये राजशक्ति निकट में ब्रह्मशक्ति ही बलवान, तेणु मु ब्रह्मशक्ति प्राप्त हेबी। किंतु वैर भाव सदाबले रहा वशिष्ठ सहित, तेणु से ब्रह्म ऋषि ये सर्टिफिकेट वशिष्ठ देवे, नदेले से ब्रह्म ऋषि हो पारे। से कौन है, तेणु तांको शिवजी जितेबाला ये कथा कहले सी अनेक वर्ष हजार हजार वर्ष तपस्या करके निश्वास रुद्ध करके तपस्या करिसेंती। किंतु जितेबाला वशिष्ठ पाखक आसती वशिष्ठ से कहते आस आस राज ऋषि, अरे मत ब्रह्म ऋषि कहना आस आस राज ऋषि कहते। वशिष्ठ जानी जे योग्यता है धैर्य शक्ति ना कि ना, तेणु एमती बारंबार से प्रत्यावर्तन करुँच सदा बेले मुझे प्रतिशोध नेबी वशिष्ठर सब पुत्र मान को कौन मार तथापि वशिष्ठ निर्विकार भाव रही ब्रह्मशक्ति को आश्रय करी जितेबाला एकदा पुनर्बार जितेबाला आसी तपस्या सेतबले आशा आशा राज ऋषि कहले किए से वशिष्ठ कहले विश्वामित्र आउ किछि न कह सबुथर किछि गोटे कहंती हाँ, किंतु एथर किछि न कहि जेतेबेले फेरी गले मुह बुलेइछंती सेतेबेले वशिष्ठ कहले नहीं आशा आशा ब्रह्म ऋषि, अर्थात सेतेबेले वशिष्ठ मनर ये जो विश्वामित्र मनर वैर भाव देशा भाव दूरभूत हो जाता से ब्रह्म ऋषि हेले कौन अच्छी गोटे कौन गोटे अच्छी शास्त्र अनुसार जे बाउंश गछ सीना पड़ज जिते वर्षा हम से कौन हम ममता माता जी से कौन हम खरा दिन निआ लगी पड़ज वर्षा हेले मूलटा अच्छी तेणु कौन तांकर सदा सर्वदा वशिष्ठ सहित वैर भाव ये रही। तेणु ये क्या त्रिशंकु जे शक्ति मुनि अभिशाप देले वशिष्ठ पुत्र अभिशाप देले त्रिशंकु को जे त्रिशंकु सूर्यवंशर एक राजा गोटे संकीर्ण रास्ता से सेपटू आउछंती ये पटू जाउछंती से कहछन तमे मते रास्ता दे ये कहछंती तमे मते रास्ता दियो। तेणु ये कई क्या रास्ता दे परस्पर को अभिशाप देले सी तांको अभिशाप कौन देले तमे राक्षस हो जाओ त्रिशंकु को से अभिशाप देले तमे चांडाल हो जाओ। तेणु विश्वामित्र या स्वर्ग को पठेले जो इंद्र कहले अरे ये चांडालटा कौन आसुची स्वर्ग को सी सेपटू खसई देले एपटे विश्वामित्र कहते सेपटे डाकिले विश्वामित्र मत रक्षा कर इंद्र पकईदेला तलू जो तलू को खसुच्च विश्वामित्र कहले रही जा कही हाथ देखी रखीदे ब्रह्म शक्ति अच्छी से गोटे पुर तैयारी है। तेरे ये सब ये जो आमर जो अच्छी कौन कोटिनाटी हृदय देवल आ गोटे कौन अनर्थ अनर्थ जो अच्छी एगुड़ाक सदाबले हृदय रही केवल कृष्ण भक्ति द्वारा ये मूलोत्पादन हो नचेत अन्य कौन प्रायश्चित आर ना आर कौन प्रायश्चित ना ये दूरीभूत होगापाई। तापर कहगला कंदर्प कथा कंदर्प कंदर्प एक शक्ति उद्वेग शक्ति ये उद्वेगटा किए सृष्टि करे ना बाह्य परिवेश रे गोटे युवक जार मानकर काम उद्दीपना शक्ति जात हो गला सेपटे से गोटे सुंदर युवती की देखुची अर्थात स्वाभाविक आकर्षण गोटे सृष्टि हुए स्वाभाविक आकर्षण ये जो आकर्षण जिनसटा कारण तार आकर्षणटा आर चक्षु द्वारा कोठी की हृदय को प्रभावित करे हृदय को प्रभावित कले हृदय पुणी काम शक्ति जो अच्छी जो प्रवृत्तिटा जागृत हम ये जिनस। तेणु ये जिनस काम क्रोध लोभ मोह ये सब हृदय अच्छी ये सब प्रारब्ध पूर्व टिके टिके थला अबे बढ़ी 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 गला तेबे ये सब जिनस अच्छी
ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ଯେମିତି ବାଉଁଶ ଗଛ ବା ଦୁବ ଘାସ ମରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ କଅଁଳିବ। ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କେଶୁର ମାରିଲା ଗଜା ନା କଣ ଗୋଟେ ବଜେ ବାଇଦ ବଜା କେଶୁର କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପଦ। ବେଙ୍ଗୁଲି ମେଘ ବରସିଲା ଟୁପୁରୁ 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 କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା ହଁ କେଉଁ ରହିବରେ ରହିଲେ ମୋ ରାଜା ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବାଇଦ ବଜା। ଏବେ ଇଏ କେଶୁର ବୋଲେ ଦୁବ ଘାସ ଖରା ଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ସେଇ ଗଣ୍ଠିରୁ ପୁଣି ଗଜା ହବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଇଏ ପୋଡି ଯାଇଥିବ କଣ ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଜା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜନ ଚାସ୍ମି କନ୍ଦର୍ପଃ ଅର୍ଥାତ ଏ ଶକ୍ତି ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ଶକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଅର୍ଥାତ କାଳ ପ୍ରଚୋଦିତ କାଳ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡା ଉଦ୍ରେକ ହଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ତ ଭଗବାନ ବୋଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି କାଳ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ବିଭୂତି ଶକ୍ତି ଏଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବିଭୂତି ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଏ ପରୋକ୍ଷ ଶକ୍ତି ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ବା କାଳ। ତେଣୁ ଏ କାଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଇଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାର ଆଖି ପାଖି କିଛି ନଥିବ ଆଖି ଦେଖାଯାଉ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନଥିବ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବା ସେଭଳି ଗୋଟେ ଯଦି ଅତି ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପାଏ ସେ କଣ କରିବ ସେଥିରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ତା ଶରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଖ ବା ଏଇ କନ୍ଦର୍ପ ଶକ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ଅକ୍ଷମ ସେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଦ୍ଵାରା ମୋ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କି ଶକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଅଛି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ପରା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଦଟେ ଏଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆକର ଆର ବିନାଶ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପରେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ କିଏ ସେ ବଳଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ପ୍ରଜନ ଚସ୍ମି ଅର୍ଥାତ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋ ନିମିତ୍ତ ଇଚ୍ଛା କର। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଏଇ ତିନିଟା ଏଇଟା ଠିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କଣ କରିବ ନା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉଦ୍ରେକ ହବ ତାହା କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହବ। କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କି ବେଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ମନୋହାରିଣୀ ମାତାଜୀ କାମ କଲା ବେଳେ ସେ କହିବ ଏଇଟା ମୋର ଠିକ କାମ କି ବେଠିକ କାମ ନିରୂପଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଚାଲେ। ତେବେ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କାମ ପିପାସା ମୋ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ତ ଏଠି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କଣ କଲେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ପ୍ରଜାବୃତ୍ତି ସବୁ ଉପସୃଷ୍ଟି ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ତାପରେ ସର୍ବାଣ ଅଶ୍ମି ବାସୁକି କଥା ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବାସୁକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସୋରିଷ ସଦୃଶ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ପ୍ରପାତ ଭାବାର୍ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଶେଷ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନେତି କଥା କୁହାହେଲା ମାତାଜୀ ନେତି କଥା କହିଲେ
ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ କଥା ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦ ସେଠି କହିଲେ କଣ, ବେଦ ଯାହା ଭୌତିକ ଜଗତ ଜ୍ଞାନ, ଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ବେଦ, ଭୌତିକ ଜଗତ କିଭଳି ଚଳିବ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଈଶ ତତ୍ଵ, ଜୀବ ତତ୍ଵ, ମାୟା ତତ୍ଵ, ଏସବୁ ବାବଦରେ କିଏ କହନ୍ତି, ବେଦ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ ଜଗତ ବିଷୟରେ ବେଦ ନିରବ। ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ କହିଲେ ବେଦ, ନେତି ନେତି, ଆଉ ସିଆଡେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସିଆଡେ, ଅର୍ଥାତ ବେଦ ସେ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ରାସ ଇତ୍ୟାଦି, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା, ବ୍ରଜ ରସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏଟା କଣ ବେଦ ବିହିତ ଜିନିଷ ସେଗୁଡାକ? ନିର୍ମମା ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ କାମରେ? ତେବେ ସେଟା ବେଦ ବିହିତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବେଦ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ବେଦ ଧର୍ମ ସେ ସବୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କହିବା, ଅଧର୍ମ, ନିଷିଦ୍ଧ ଧର୍ମ? ନା ନା, ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରା ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇକି, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ନିଷିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ। ତେଣୁ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପାଇ, ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଭକ୍ତି ଯାହା ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପରମାସ୍ତିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭାଗବତମ୍। ବେଦର ସାର ଜିନିଷ ହେଲା ଭାଗବତମ୍, ଅର୍ଥାତ ସେ ଭକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବେଦ କହିଲେ ନେତି ନେତି, ଆଉ ଗୋଲକ ଇତ୍ୟାଦି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସର୍ପାଣା ଅସ୍ମି ବାସୁକି ଇଏ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ନହବ, ସେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ଏଣେ ସାଧାରଣ ନାଗ ବା ଆୟୁଧ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି କାମଧେନୁ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେତି ନେତି କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ବେଦ ଗୋଲକ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନ ପାରିବାରୁ ତାକୁ ବେଦ କହିଦେଲେ ନେତି ନେତି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ସିଆଡେ କଣ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ସେତିକି, ବେଦ ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଦ ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ପରେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କହିବନି, ଅପରାଧ ହବ ଯିବ। ଏ ଜଗତରେ ଏ ଜୀବ ମାନେ ଯେମିତି ଚଳିବେ, ଯେତିକି ଦରକାର ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜର ଲୀଳା, ଏଟା କଣ ବେଦ ସମ୍ମତ ଜିନିଷ? ସେଠି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଝିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା, ପୁଣି ରାତି ଅଧରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏରା ବେଦ ବିହିତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜାନାମ ମୁକଦି ପସରା ସେ କିମ୍ବା ଗଲେ ପରଦାରା। ଆରେ ଯାହାର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତିର ପସରା ସିଏ ପୁଣି ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଠି ରହସ୍ୟ କଣ ହେଇଛି? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସାବଧାନ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସାବଧାନ। ପରୀକ୍ଷିତ, ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି। ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ, କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା। ତେବେ ସେ ବ୍ରଜ ରସଟା କଳି ଯୁଗରେ କିଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛେ, କେମିତି? ଏଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତିରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇଆକୁ ତ ଧାରଣ କଲେ ସେ ତ କଳୁଷିତ ହବ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ରାସ ଲୀଳାକୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯୁଗାନ୍ତର ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମଟା, ତରିକାଟା ଅଲଗା। କଣ ସେ ତରିକା?
ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ଜପ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବଳ ହରି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଭକ୍ତି ନାଇଁ ଭକ୍ତି କେବଳ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ ହରେ ନାମ କୃଷ୍ଣ ଜପ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ ରାମ ରାମ। ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ସେଇ ବ୍ରଜରସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତରିକାଟା ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକାକି ଆମର ନାହିଁ ପାଏ ବଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ରାମ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରଜ ରସ ସୁଖ ସେଇ ସୁଖଟା ବା ପରାନନ୍ଦ ସୁଖ ସେ ସୁଖଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଯାହା ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ଆମର ଏଠି କଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ନାଚୁଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା ବ୍ରଜରେ ସେଇଟା କଣ ହଉଥିଲା ଯତ୍ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳାସୁ କୌଶଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଆଚରଣ କଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେମିତି ଶିବଜୀ ବିଷପାନ କରିକି ବିଷକୁ ଧାରଣ କରିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ବିଷ ଠୋପାଟେ ପାନ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଶରୀରଟା ପାର୍ଥିବ। ତେବେ ଶିବଜୀ କେମିତି ଧାରଣ କଲେ ସେ ସମର୍ଥବାନ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସର୍ବସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଏଇ ବ୍ରଜରସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସମର୍ଥବାନ ପୁରୁଷ ଏ ବ୍ରଜରସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଧାରା ଆମେ ସେଇ ଧାରାଟାକୁ ପାଳନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ କଣ କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇ ରାମ ଜିନିଷ କହ। ରାମ ଲୀଳା ଆଜି ରାମଙ୍କ କଥା ଟିକେ ରାମ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭାଗବତମ୍ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଇତି ମାମେତି ସୁଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ଏଇ ଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଭଳିଆ ମୋର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଜୀବର ଜନ୍ମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶରୀରରୁ ଶରୀର ବାହାର ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦିରେ କଣ ଫଳଟା ବାହାରେ ଫୁଲ ବାହାରେ ସବୁ। ମଣିଷ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦ୍ୱିପଦୀ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଜଙ୍ଗମ ଯେତେ ଏ ଜଙ୍ଗମ ମାନଙ୍କର ଛୁଆଟା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତାରି ଫୁଲ ଫଳରୁ ଆଁ ଫୁଲ ଫଳରୁ ତାରି ନାଇଁ ଜଙ୍ଗମ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍ଥାବର କଣ? ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସ୍ଥାବର ବୋଲେ ଯୋଉଟା ଚଳି ପାରନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା 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 ଜଙ୍ଗମ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହଉଛି? ଅର୍ଥାତ ଶରୀର ଭିତରେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହଉଛି ଏଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆମର ମାତାଜୀ କଣ ନାଁଟା କଣ ମାତାଜୀଙ୍କର ସତୀ ଭୁଲିଗଲି। ମାତାଜୀ ସତୀ ମାତାଜୀ। ସତୀ ମାତାଜୀ ହଁ ସିଏ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେ ଜଙ୍ଗମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଛୁଆଟା ବଢେ ଖାଇ ପିଇକି ବଢେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସେ। କେତେକ ଅପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ଡିମ୍ବଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭିତରେ ଗର୍ଭାଶୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ବାହାର ତାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ। ତାପରେ ସେଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ନା ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ସେମାନଙ୍କର ଫଳଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ସବୁ ବାହାରେ ହୁଏ। ଫୁଲଟା ବାହାରେ ହବ ଫଳଟା ବାହାରେ ହବ
आ मनीषर कौन बाहर सृष्टि हो जेमती टेस्ट ट्यूब रे नहीं हबनी कारण जेते जंगम अछंती तांको गर्भ भितर ठीक उपयुक्त परिवेश गोटे छुआ बढ़िया पाए आ गोटे छुआ बढ़िया पाए ते भगवान भगवान गोटे लीला करती साधारण तेणु सी तो हठात आविर्भूत हेनी हाँ आविर्भूत होती नृसिंह भगवान रूप बराह रूप एमती जो आविर्भूत एभली हेले भगवान कहले जे प्रहलाद मो कोଳରେ बसिकी केते आनंद पाउजी मु से आनंदटा मोर दरकार जमती राधाराणी को आनंद प्राप्त होगा महाप्रभु कृष्ण महाप्रभु को रूप नेले राधाराणी को रूप नेले तेणु बर्तमान प्रहलाद जमती जन्म होगी नृसिंह भगवान को कोଳରେ आनंद प्राप्त होती से ये नृसिंह भगवान कहले मुझे आनंद टिके दरकार तेणु सी पितामाता गोटे नित्य पितामाता सृष्टि करके आश्रय करके आसी से माने हेले समय अनुसार दशरथ एवं आगे ଯଶୋଦା दशरथ ओ कौशल्या कौशल्या ସରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ପଳେଇଲି କୌଶଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଭଳି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି मु रामायण को रे प्रवेश करिनी जानिकी कारण एपट जिनस गुरा आग कन्फर्म हो जिबा परे आमे रामायण रे प्रवेश करिबा बोली भाबिची तेणु कौशल्या राजा दशरथ पर पुत्र नथिला से पुत्रष्टि यज्ञ कले काहाकू डाकिकी काहाकू डाकिथिले कृष्ण प्रभु ऋष्य शृंग को डाकी ऋष्य शृंग को डाकिकी पुत्रष्टि यज्ञ कले आसबार वर्षा इत्यादि है जावत जिनस केमिति ऋष्य शृंग आसिले आम मझे मझे आलोचना करते धरता विद्या आनी बालक जन बालक थे ऋषि कुमार हाँ आकर्षण करके आनी इत्यादि इत्यादि तेरे भगवान जिते आसंती प्रथमे कौ मान आसंती पार्षद पिता माता बंधु बांधव पिता माता भ्राता सेवक धाम इत्यादि समस्त आसंती तेणु ये देवता मान जानिले जे भगवान वर्तमान आसबार समय हो गला এটা ওটা 1800 कौन 1800 हरे कृष्ण प्रभु टाइम बड़ा सॉरी जहु में पूरब वर दिना श्री दशरथ कौशल्या रूपा कुशल पूरा प्रगट नर भूपा कश्यप अदिति बहुत तपस्या करथिले एक कथा आगरु कहते तुलसीदास से दुहे दशरथ कौशल्या रूप से राजराणी हुई अयोध्यापुर रे जात हो सारे तीन के गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सोचारी भाई नारद वचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ मु सेमानक गृह रघुकुल श्रेष्ठ चारि भाई रूप अवतार नेबी नारद समस्त वचन को मु सत्य प्रमाणित करी एवं निजर पराशक्ति सहित अवतार ग्रहण करी भगवान कहते हरिहंस सकल भूमि गरुआई निर्भय हो दे समुदाय
गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना। एटा देवता मान कहते भगवान केमती कहते केमती कहते क्षीर तटरे जिते भगवान को आराधना कर रावण आमको कष्ट देला इत्यादि इत्यादि भगवान ये सब कहते मु पृथ्वी सकल भार हरण करी हे देवगण तुम्हें निर्भय हो जाओ। निज कानन रे आकाश रु ब्रह्मवाणी शुणी देवता माने तुरंत फेरीगले और से हृदय शीतल हो गला। भगवान आशुरांश दे गले हाँ मु जीवी आ तुम कष्ट हरण करी। तब ब्रह्माधर निह समुझावा अभय भय भरोसो जिवा। तापरे ब्रह्मा धरणी को सब कथा कहदेले। धरणी भी जाइथिले हाँ धरणी आग कष्टटा भोगुଛନ୍ତି किए कि पृथ्वी भोगिबे। हाँ तेणु आमर गोटे अच्छी जे कौन पकुले भारी होई धरणी सुंदरी विनय होई ब्रह्मा आगे कहला कुशके तू शुणी कथा कहले जगन्नाथ को अवनी व्यथा। हाँ तेणु ब्रह्मा माध्यम ब्रह्मा को सब जाना जाए सृष्टिर कंडक्टर होउछंती किए से ब्रह्मा निर्देशक भल मंद जावतीय जिनस बुझे से निर्भय हो गला एवं ता मन रे भरोसा आसीगला। तेणु निज लोक ही बैरंची गे देव रही शिखाई बानर तनु धरी धरी मही भरी पद से अहु जाई। तुम्हें माने बानर शरीर धारण कर पृथ्वी की जाई भगवान कर चरण सेवा कर और देवता मान को एभली कहया परे ब्रह्मा निज लोक को चली गले। ये देवता माने सब बानर भालू मांकड़ होइकी सब जन्म नेले। गए देव सबल निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा जो किछु आसु ब्रह्मा दीना हर से देव बल्ली बन किन्ना। देवता माने निज निज लोक चली गले धरणी समेत समस्त मन को शांति मिलला। ब्रह्मा जहाँ आज्ञा देले देवता मान से अत्यंत प्रसन्न हेले एवं ताहा करने को विलंब कले नहीं। वनचर देह धरी छी माही अतुलित बल प्रताप तीन जपाही गिरी तरुण अख आयुध सब वीरा हरि मार्ग चित वही मति धारा। से पृथ्वी रे बानर देह धारण कले से ठारे अपार बल प्रताप रहिला। समस्ते परिक्रमा वीर पराक्रमी वीर हो गले। पर्वत वृक्ष ओ नख ही सेमानकर अस्त्र थिला। सही धीर बुद्धि बानर दुई देवता माने भगवान कर आगमन को अपेक्षा कर रहिले। वर्तमान कौन है देवता माने आसी अये गोटे गोटे पहाड़ केंदी टेकिकी से आनले कि माकड़ गुड़ा आपण कौन कहे ये पुराण रे मिछ कथा लिखा है। मिछ कथा लिखा है ना सत कथा लिखा है आरामणी माता जी सत कथा प्रभु सत कथा लिखाई। हाँ ये देवता माने परा अपूर्व बल बहुत बल गछ पत्र उपाड़ी माने उपाड़ी देउतले भांगी देउतले माने बड़ बड़ पत्थर हनुमान परा पहाड़ भांगी की टेकी आनुतले। हाँ सेतु हनुमान गिरी कानन जहाँ तही भरी पूरी रहे निज निज अनेक रचि जरूरी यह सब रुचिर चरित में भाषा अवश्य सुन हुजो बाबी चही राखा। सेमाने बानर माने पर्वत वन रे निजर सुंदर सुंदर सैन्य दल गठन करी चतुर्दिगरे छाई होई रहिगले। शिव कहउछंती ए सब सुंदर चरित मु कहिदेली एथर मो ठारू सही चरित सुन जहा मझिरे मु छाड़ी देइथिली। अच्छा शिवजी कौन गोटा प्रसंग कहते तापर यही प्रसंग आसते पुनर्बार से पूर्व प्रसंग कहते अवधपुरी रघुकुल मणि राउ वेद विहित तेहि दशरथ नाउ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारवंग पाणी। अयोध्यापुरी रे रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम जड़े राजा राज करते नाम वेद मध्य विख्यात। से धर्म धुरंधर सर्वगुणर भंडार ज्ञानी थे। हृदय रे सारंग धनुधारी भगवान के प्रति विशेष भक्ति थिला एवं तांकर बुद्धिमत्य मध्य सेही प्रभुंक ठारे निविष्ट होइतला। कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। तांकर कौशल्या प्रियतमा राणी माने समस्ते पवित्र आचरण संपन्न थिले। से माने विनीत पति अनुकूल होई चलुथिले।
ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଏକ ବାର ଭୂପତି ମନ ମାହି ବହିଗଲେ ନିମରେ ଛୁତ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୟୁ ତୁରନ୍ତ ମହି ପାଲା ଚରଣ ଲାଗି କରି ବିନୟ ବିଶାଲା। ଏକଦା ମୋର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଭାବି ଦଶରଥ ମନରେ ବଡ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବହୁତ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ସବୁ ବିଚାର କରିକି ପୁଣି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଭଗବାନ କେମିତି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଚରୁ ବାହାରିଲା, ଚରୁରୁ ସମସ୍ତ ରାଣୀ ଚରୁ ସେବନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁହ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ବାସୁଦେବ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଭୁହ। ଇଏ ମାନେ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁହ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ। ନୌମୀ ତିଥି ମଧୁମାସ ପୁନୀତା ଶୁକଳ ପୁଚ୍ଛ ଅଭିଜିତ ହରିପ୍ରୀତା ମଧ୍ୟ ଦିବସ ଅତି ଶୀତନ ଘାମା ପାବନ କାଳ ଲୋକ ବିଶ୍ରାମା। ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିପ୍ର ସମୟ, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନଥାଏ, ବେଶୀ ଗରମ ନଥାଏ। ସେଇ ପବିତ୍ର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ସେଇ ସମୟରେ ନା ଶୀତଳ ମନ୍ଦ ସୁର ବିବହ ବାଉ ହରଷିତ ସୁର ସନ୍ତନ ମନ ଚାଉ ବନ କୁସୁମିତ ଗିରି ଗନ ମନିଆରା ସୌହି ସକଳ ସରିତ ଅମୃତ ଧାରା ସୋ ଅବସର ବିରଞ୍ଚି যাব জানা চলে সকল সুর সাজি বিমানা গগন বিমল সংকুল সুর যুথা গা হই গুণ গন্ধর্ব বরুথা अंजलि साजी गह गही गगन दुंदु विबाजी अस्तुति करहि नागमुनि देवा बहुविध लावहि निज निज सेवा। तेबे जहाकु जो सेवा जो माने देवता देव सेवा अरे निपुण से माने सही सेवा करिया निमित्त आसीगले कोठी की भगवान आसीबे। तेणु से परिवेश सृष्टि कले, किए दुंदुबी बजेले, किए पुष्पांजलि प्रदान कले। शीतल मलय पवन बहिला, पहाड़ पर्वत सब कौन है फल फूल भरीगला एवं समस्त सरित अर्थात नदी माने सब जलधारा माने प्रफुल्लित चित्तरे पूर्ण रूप से प्रवाहित हेले। तेणु सुर शुभ विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल हितकारी हरषित मति तारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी दीन दयालु कौशल्य हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गले। तांकर मन मुनि मनोहारी अद्भुत रूप अवलोकन करी माता आनंद विभोर हो गले। घन मेघज परी नेत्रानंद श्याम शरीर चतुर्भुजरे निजर प्रसिद्ध आयुध अंगरे दिव्य आभूषण कंठरे वनमाला विशाल नयन एपरी शोभार समुद्र एवं खर अक्षर शत्रु भगवान प्रकटित हो गल। जय भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्रकट हो गले भगवान केमती प्रकट हेले प्रभु जी वासुदेवंकर अवतार रामचंद्र वासुदेव संकर्षणकर लक्ष्मण प्रद्युम्न भरत लक्ष्मण क्रिया शक्ति वासुदेव ज्ञान शक्ति और हेले इच्छा शक्ति नहीं प्रद्युम्न अनिरुद्ध शत्रुघ्न अहंकार शक्ति हेले लक्ष्मण संकर्षण लक्ष्मण भरत होउचंदी प्रद्युम्न प्रद्युम्न अनिरुद्ध शत्रुघ्न। तेणु यही भगवान जो तीन शक्ति को कार्यकारी करछंती। इच्छा शक्ति हेले से रामचंद्र बुझले कि प्रभु जी आउथरे टिके ज्ञान शक्ति होउचंदी वासुदेव अहंकार शक्ति लक्ष्मण नहीं संकर्षण आसीबे संकर्षण अहंकार शक्ति आगे क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति मध्य आसीबे संकर्षण से सब क्रिया करन। इच्छा शक्ति वासुदेव स्वयं
हाँ इच्छा शक्ति वासुदेव, ज्ञान शक्ति वासुदेव। आज्ञा। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केही विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमान वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे हि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांत, भयउ प्रगट श्रीकांत। दुई कर जोड़ी माता को कहवाकू लगिले, हे अनंत, दुही कर जोड़ी माता कहवाकू लगिले। हाँ जमी देवकी प्रार्थना करते भगवान को देखी, चतुर्भुज रूप, हाँ घन श्यामल शरीर, बनमाला आयुध, कटिमे खड़ा युक्त, समस्त अलंकार श्रीवत्स कौस्तुभमणि धारण कर भगवान प्रकट हुंती ना। जो देवकी देखीदेले एई रूपटा कौन कहले, हे भगवान आपण एई रूप आसछन्ती, कंस तो आपन को छाड़िबनी, जेमती हेले आपण छोट पिला हो जांतु। तेणु से छोट पिला गले, तेबे कंस स्तुति करी प्रभु जी रामचंद्र के शिशु है जन्म होते, छोट शिशु साधारण, सी कौन कला देखे जन्म चतुर्भुज होते तो। हाँ 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 चतुर्भुज होते भगवान आविर्भूत हला माने सेई रूप रे आविर्भूत, तापर द्विभुज रूप हेबे बाहरे। रामचंद्र भी हाँ रामचंद्र आउ आछन्ती हमर वामन भगवान, ये चतुर्भुज होइके आछथिले मातृगर्भरु। तेणु जन्म कर्म जमे जीव वस्त्र प्रसाद पिंधिके आछन्ती पुरा पीतवसन वगैरह। तेबे माता स्तुति करी कहउचन्ती, हे अनंत मु किपरि तुमर स्तुति करिबी, वेद पुराण तो तुम माया गुण और ज्ञानर अतीत एवं परिमाण रहित बोली कहती, श्रुति और संतजनक दया और सुख सागर कही एवं सर्वगुणर धाम कही जहाँकर गुणगान करती, तुम्हें से भक्त जन प्रेमी लक्ष्मीपति भगवान मोर कल्याण निमंते प्रकट होइछ। ये कथा किए कहउचन्ती, ये कथा किए कहउचन्ती? कौशल्य माता, कौशल्य माता भगवान को प्रार्थना करुछन्ती, स्तुति करुछन्ती। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कही, मम उरसो भासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना, चरित बहुत विधि किन्नर ही, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जे ही प्रकार सुत प्रेम लहेई, जे ही प्रकार सुत प्रेम लहेई। वेद मान कहती, तुमर प्रतिटी रोमरे माया द्वारा रचित अनेक ब्रह्मांड पूर्ण होई रहिछि। माताजी आमे माने ब्रह्म संहिता पढ़िचे, आमे जो तत्व अवगत होइचे जे भगवान किभଳି निज ब्रह्मांड माଳ माଳ होई तोलम कूपे थाए रही, बुझिपारछन तो ये ब्रह्मांड गुड़िक भगवान सब महाविष्णु लोम को आश्रय कर सब अच्छा कूल इत्यादि। तेणु जे वेदमान कहते तुम प्रति रोमरे माया द्वारा रचित अनेक ब्रह्मांड पूर्ण होती, ब्रह्मांडटा का द्वारा रचित? भगवान गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु महाविष्णु तो प्रथम नहीं नहीं माया द्वारा रचित, मायार वैभव हूँ ब्रह्मांड, भगवान वैभव विष्णु लोक इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मांड जड़ जिनस गुड़े सी सृष्टि करते, माया शक्ति द्वारा ही सृष्टि हुए। तेणु माया ये कहुई माया द्वारा रचित अनेक ब्रह्मांड पूर्ण हो रही, सेहीपरि प्रभु आसी से जार लोमरे ब्रह्मांड गुड़िक मालमाल होकी युक्त होकी रही, सेही प्रभु आसी मो गर्भरे रही बोली कहवा एक हास्यास्पद कथा। यह शुणी धीर पुरुष
जार अच्छा आमे महाविष्णु को एक उपमा देइथिले की प्रकार उपमा के जानछन्ति कि चैतन्य चरितमृत रे पढ़ा हैतला डिमिरी वृक्ष भलिया आज्ञा डिडिम्ब वृक्ष आज्ञा बोली प्रभु ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା डिमिरी भर्ती फलटा ହେଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଳ ଫଳ। डिमिरी गछरे फल गुडा सब भरी हेकी थबो ता कांड गुडा करे हां ये महाविष्णु सेही भलिया ये ब्रह्मांड गुडा तांको तांको देह मुंड सब चारियाडे ପୁରା लागिछि ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆଜ୍ଞା वर्ती तेणु सीए पुणी अवतार नहीं कि आसुचंती गोटे साधारण स्त्री गर्भरे जन्म नौचंती ये कथा जदि मु कहिबी लोक माने कौन कहिबे कहिबे एटा मिछ कहूची मांकर एपरि ज्ञान उदय हेबा देखी भगवान टिके मुरुकी हसी देले ओ विविध लीला करबा को चाहंती से विविध लीला करिया चाहती तेणु मां हृदय रे वात्सल्य प्रेम जात कराइबा उद्देश्य रे भगवान पूर्व जन्मर सुंदर कथा सब मां को मन पके देले जे तुमे केमती मु तपस्या करथल मते पुत्र भाव पाइबा पई इत्यादि इत्यादि सब एई भली भावे भगवान वर्तमान विप्रधनु सुरसंत ही तलीन मनुज अतवार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार गो अर्थ एठी कहला इंद्रिय आपण मन जानथिबे इंद्रिय गो अर्थ इंद्रिय तेणु गो ब्राह्मण देवता और संतमान कहित निमित्त भगवान मनुष्य रूप अवतार ग्रहण कले से तो अज्ञानमय माया ओ तार गुण सतरजतम मानकर ऊर्ध्वरे तथा इंद्रिय इंद्रियातीत तांकर दिव्य शरीर तांकर निज इच्छा रे ही गठित अर्थात ताहा कोनसी कर्म बंधनर परवश त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ द्वारा गठित नु भगवान का शरीर किभली कोथरे तयारी ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର चिन्मय शरीर ये भौतिक पंचभूत शरीर नुह शुणी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी हरसित जह तह धाई दासी आनंद मंगल सकल पुरवासी हाँ तापर भगवान छोट शिशु रूप नहीं कि कंदन कर कुआ कुआ तेणु समस्ते हाँ कौन कुआ कुआ शुभिला तेणु दासी माने इत्यादि इत्यादि समस्ते धाई आसले दशरथ पुत्र जन्म शुनि काना मान ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करतमति धीरा पुत्र जन्म शुनि राजा दशरथ जानतु ब्रह्मानंद रे मचिगले पूरा मग्न हो गले गदगद हो गले मन रे परम प्रेम शरीर पुलकित आनंद रे अधीर हेउतिबा बुद्धि को धैर्य दे ओ प्रेम रे शीतल हो जाउतिबा शरीर को संभाली से उठिबा को लागे तेणु एई भली भावे भगवान आविर्भूत हो गले हाँ कौन कौन आविर्भूत हले परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि ଯୁଗେ ଯୁଗେ उद्धार करिया निमित्त धर्म को सुरक्षा प्रदान करिया निमित्त भगवान आविर्भूत हुअन्ति ପ୍ରଭୁଜୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଇଏଟା କଣ ସେ ଜଣେ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ଥିବେ ନାଇଁ 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 ଆମର ଦିତି ଅଦିତି ଏ जो कश्यप अदिति प्रभु जी सुतपा कश्यप अदिति प्रभु जी सुतपा पुष्णी ना हाँ तापरे सुतपा पुष्णी आज्ञा और प्रथम हेले काश्यप अदिति अदिति जो सुतपा पुष्णी कश्यप और अदिति हेले भगवान वामन देव आविर्भाव समय तापरे दशरथ कौशल्या हेले भगवान श्री रामचंद्र आविर्भूत हेले तापरे वसुदेव देवकी वसुदेव देवकी नंद हाँ देवकी वसुदेव देवकी वसुदेव देवकी वसुदेव हेले तापरे कली जुगरे कौन हबे सची माता नहीं सची माता यशोदा हबे हमर जो जाजपुर से जो कलकी भगवान आसबे तांग माँ किए से तांग पिता किए वर्णना आसी हाँ विष्णु जसा हाँ माँ का ना विष्णु जसा ना बापा का ना विष्णु जसा एभली रूप नहीं से एभली आसछन्ती आ भगवान को तांको माध्यम रे भगवान तांको माध्यम करी भगवान आसुछन्ती प्रभु जी जी कल्की अवतार रे थिबे सीए पुराण पढ़ी की जानिबे जे प्रकृत रे विष्णु जसा पिता आसिले आमे वर्तमान जेमती पढ़ी की जानुचे
କଳ୍କି ଯେ ଅବତାର ବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଯୁଗ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାରିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ ସେ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ସନାତନଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ତ ଚାଲାକି କରିକି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କର। हरे कृष्णा। जय श्री प्रपाद की पुस्तक और भक्त वृंद की जनिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। प्रभु जी दंडवत। हरे हरे कृष्ण हरि बोल। समस्त ସମସ୍ତଙ୍କୁ दंडवत। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ हरे ପ୍ରଣାମ।